ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण भागीसाजस्य वन्दने लक्षे सुजच वक्षसि जसते हृदय वसति तन्नृसिंहं भजे विश्वसर्वदिवालक्षणं श्रीकृष्णाख्य परध्याम जगद्धाम नमामि तत् माधव माधव वैश्य सर्वसिद्धिविनायते वन्दे परस्परत्यं परस्परं प्रियलोकं मूकं कलति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपाहतमः वन्दे परमानन्दो माधव जो ब्राह्मण रुद्रेण स्तुतन्ति दैवस्तव देवसङ्गपद पश्यन्ति जो सामज्ञा ध्यानावसते गदगदे मनसा पश्यन्ति जो योगिना जसन्ते न बुद्धिसुरसुरगण देवायस्तुते नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। त्रयोविंश अध्याय पंचम स्कंद त्रयोविंश अध्याय शुक उवाच बोल प्रेमानंदवर हरि बोल। आओ एथु अंतरे हे राजन त्रयोदश लक्ष योजन से स्थाने विराजई तहि विष्णुरस्थल ताकु कही जहि परम भागवत ध्रुव उत नाहापाद सुत अछन्ति कश्यप संगते काल जुजिष्ठिर सेवा मते कल्पे पर्यंत सुख भोल प्रभुଙ୍କୁ भोजहन्ति निश्चल से भागवत ध्रुववाणी पूर्वे कहिछि नृपमणि ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्गणे ध्रुवर सहिते राजने ईश्वर सृष्टि अनुसारे एबे दिशई ए लोकरे कालचक्रे हे भ्रमे जीव बेगे भ्रमन्ति हि अनुक्षण से मेरीरे पशुगण जेने सकले भ्रमहन्ति ते सने मंडल आमी करे गतहि जे जहाँ स्थान हरे भ्रमई नक्षत्र ग्रह आदि जेते एही प्रकारे हे से समस्ते कालर चक्रे हे जे भ्रमन्ति बाहर अंत हरे भ्रमणी कल्पान्ति जाए हे से प्रकारे अछन्ति विविध व्यवहारे शून्य मंडले हे मेघमाले जे सने थान्ति हि वायु बले जेने स्वदानी हे पक्षी माने पवन बले हे शांति शून्य कर्म अधीने हे ज्योतिर्गणे शून्य रे भ्रमहन्ति ते सने प्रकृति पुरुषंक भोग तहि रेहुहन्ति संजोग कर्म बंधन निर्मित रे पतन नुहन्ति भूमि रे ए अनंतरे हे नृपवर ए ज्योतिष चक्र
ଶିଶୁମାର ଏମନ୍ତେ କରି କେ ବର୍ଣ୍ଣନ କହିବା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଖିଳ କାରଣ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ନାରାୟଣ ତାହାଙ୍କ ଯୋଗହର ମୂରତି ତାହାଙ୍କ ଯୋଗହର ମୂରତି ଶରୀର କୁଣ୍ଡହଳ ଆକୃତି ଅବୋଧ ବର୍ଣ୍ଣ ତାହାଙ୍କର ପୁଛିଲେ ନିରାପଦାଶ୍ରୁ ପୁଛିଲେ ନିବାହାସ ଧ୍ରୁବର ଲାଙ୍ଗୁଳେ ପ୍ରଜାପତି ବାସ ଅନଳ ଧର୍ମ ଯେ ସୁରେଶ ଆଧାତା ବିଧାତା ପୁଛ ମୂଳେ ଶପଥ ଋଷି କଟିସ୍ଥଳେ ବକ୍ଷାଣୀ ବସ୍ତ୍ରା ପ୍ରାୟ ହୋଇ କୁଣ୍ଡଳ ଆକାଶ ସେ ଦେଲେ ତାର ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶ ଗତେ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନ ଯେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଜିତି ଆହା ଦିଏ ଗଣେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନେ ପୁନର୍ସ୍ପର୍ଶୁ ଯେ ଅପଶ୍ୟ ଦୁଇ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ଶ୍ରେଣୀ ତହିଁ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଯେ ପୃଷ୍ଠରେ ବିରାଜେ ଅତି ଶୁଭ କରେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ଦେଶେ ଆରାଧ୍ୟ କ୍ଲେଶ ପ୍ରକାରେ ସେ ଷଡ଼ଶା ଉଚ୍ଚ ଆଷାଢ଼ ଅଭିଜିତି ଶବ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣ ଘ୍ରାଣେ ସ୍ଥିତି ଶ୍ରବଣ ପୂର୍ବ ଷାଢ଼ୀ ଦୁଇ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ରେ ରହି ଧନିଷ୍ଠ ମୂଳା ହେବେନି ଜନେ ଦକ୍ଷିଣ ବାମ ହେବେନି କର୍ଣ୍ଣେ ମୋଘାତି ଆଠ ଯେ ବିଦିତ ବାମ ଅସ୍ଥିରେ କ୍ରମେ ସ୍ଥିତ ମୃଗ ଶରୀରାଦି ଦକ୍ଷିଣରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଶତବିହିଂସା ସ୍କନ୍ଧରେ ଉତ୍ତର ଅଧହରହନୁରେ ଅଗସ୍ତି ସମହନ କ୍ରମରେ ମୁଖରେ ଅଙ୍ଗାହାରର ଶୋହେ ଉପସ୍ତେ ସନ୍ନିଶ୍ଚର ରହେ ଆଦିତ୍ୟ ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳେ ବସେ ବୃହସ୍ପତି କକୁଃ ଦଦଶିଲେ ହୃଦୟରେ ନାରାୟଣ ସ୍ଥିତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନୋହରେ ବସତି ନାଭିରେ ଉଷହନା ପ୍ରକାଶ ସ୍ତନରେ ଅଶ୍ୱିନୀର ବାସ ପ୍ରାଣ ଅପାନେ ବୁଧ ବସେ ଗଳାରେ ରାହୁ ଯେ ପ୍ରକାଶେ ସର୍ବ ଅନଙ୍ଗ ତେଣୁ କେତୁ ସ୍ଥାନେ ଏ ଅନୁକ୍ରମେ ରାଜନେ ରୋମ ମୂଳରେ ତାରାଗଣ ତ୍ରିବିତ୍ର ଋଷି ନାରାୟଣ ଏ ରୂପେ ସର୍ବ ଦେବ ସେହି ଯେ ଜନ ସୂଚି ହିମନ୍ତ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖି ସ୍ତବ କରେ ଅଶେଷ ପାପୁ ସେ ନିସ୍ତରେ ସେ ଏ ବସ୍ତ୍ର ତୁଣ୍ଡେ ଉଚ୍ଚାରିଣ ସ୍ଥିରି କରିବ ସାବଧାନ ନମଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲୋକମୟ କାଳ ଅଦ୍ଭୁତ ହଜାର ଦେହ ସକଳ ଦେବ ସ୍ୱାମୀ ତୁଲେ
সকল দেব স্বামী তুহি, তো পাদে আনন্দে নময়ী। যে গ্রহ নক্ষত্র রাশিরে সর্বদা দেব নারায়ণে, ত্রিলোক্য সন্ধ্যাহারে যে নর স্মরণ করে হে নমস্কার। আহার আহার রাত্রহর পাপ তার, দহন হয়ে হে নৃপবর। সে প্রভু স্বয়ং যোগেশ্বর, অনাদি ব্রহ্মাদি ঠাকুর। তাহার চরণ কমলে মোচিত রহু নিরন্তরে, কহই দাস জগন্নাথ, ভাষা প্রবন্ধে হে ভাগবত। ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমাংস্যা সংহিতা পঞ্চম স্কন্ধে শিশুমান সংস্থাবর্ণন নাম ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। चतुर्विंश अध्याय पंचम स्कंद चतुर्विंश अध्याय। शुक उवाच बोल प्रेमन्दवार हरि बोल। आदित्य ठारू अधमेले अयुत जोजहनर तले, ब्रह्म आकाशे हे राहु स्थिति, एमन्ते के हवा कहन्ति, স্বভাবে সিংহিকানন্দন। এটি অসুর ভোরাজন, যেণু প্রভুর কৃপা হই। ଆଉ ଅଜରାମର ଏହା ଦେଇ, ଏହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ମାନ, ପଛେ କହିବା ହେ ରାଜନ। ଅଧୋଭୋଗରେ ହେ ଦିନ ରହି, ତରଣୀ ମଣ୍ଡଳ ହୁଅଇ। ଆଉ ଅୟୁତ ଯୋଜହନ ବିସ୍ତାର, ଲୋକରେ ଖାଦ୍ୟ ନୃପବର। ओम भूर्भुवस्सुः नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्यं द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव भगवती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।